હલો મિત્રો, જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું ચણાની દાળ, જેને મેં પલાળી હતી 1 કલાક માટે અને 2 સીટી વગાડી દીધી છે અને બાફીને રેડી કરી દીધી છે। અને કેમાં વઘાર માટે જોઈશે ખડા મસાલા, જેમાં સૂકા મરચાં અને તમાલપત્ર અને ડુંગળી સમારી લીધી છે ઝીણી, લસણની પેસ્ટ છે, લીલા મરચાં, રેગ્યુલર મસાલો અને મીઠું અને તેલ। હવે આપણે દાળનો વઘાર કરીશું। गैस पर एक कढ़ाई लई लीधी है। हवे आपणे एमां तेल एड करीशुं। 1 चमचा जेटलुं तेल लई लेवानुं। गैस ने फास्ट राखीशुं। तेल गरम थई गयुं छे। हवे आपणे नाखीशुं जीरुं, सूका मरचां अने तमालपत्र, राई नाखीशुं, राई ततरी गई है। આપણે નાખીશું હિંગ, લીલા મરચાં, લસણની પેસ્ટ ने सातरी लईशुं। गैसनी आंच धीमी कर दईशुं। हवे नाखीशुं डूंगरी। हवे डूंगरी, लसण, लीला मरचां ने आपणे थोड़ा तेल में सातरी लईशुं। पछी अंदर मसाला करीशुं। थोड़ी लाइट पिंक थाय त्यां सुधी आपणे एने सातरीशुं। लाइट पिंक थई गई है। हवे आपणे मसाला करीशुं अंदर। सौ प्रथम नाखीशुं हळदर, लाल मरचुं, 1.5 चमची जेटलुं नाखीशुं लाल मरचुं ने धाणा जीरुं। मसाला ने शेकी लईशुं। सौ प्रथम हवे नाखीशुं स्वाद अनुसार मीठुं। हवे दाळ एड करीशुं। ने फेरवी लईशुं। थोड़ी वार एने तेल में चढ़वा दईशुं। जो तमारे ग्रेवी थोड़ी लहलतीदार करवी होय तो थोड़ुं पाणी एड करवानुं। तवी छूटी दाळे पण चाले छे। આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું, પણ પહેલાં દાળને થોડી તેલમાં ચડવા દઈશું, પછી પાણી એડ કરીશું। અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દીધું છે। બસ હવે આને 5 મિનિટ જ ઉકાળીશું, ઉકાળી લઈશું। ચણાની દાળ ઉકળીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું। सर्विंग प्लेट पर लई लईशुं। दाळ बनीने रेडी थई गई है। सर्विंग प्लेट पर लई लीधी है। जो कि सरस बने से चणानी दाळ जो सरस बनी गई है ने आपणी चणानी दाळ। ने जो तमने मारी रेसिपी गमती होय तो मारा विडियो ने लाइक करजो, सब्सक्राइब करजो और बेल आइकन जरूरथी दबावजो।